नमस्कार दर्शक बंधु मु मिता आपनकु ओडिया भाउज मिता चैनल को स्वागत करुछि। ए वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। आजिर प्रथम प्रश्न, डियर माने भाउज मानक गुंफारे केते थर करिले सेमाने पानी काढ़ी पूरा ठंडा होई जाइथांती। प्रश्नटी पुणी थरे, डियर माने भाउज मानक गुंफारे केते थर करिले सेमाने पानी काढ़ी पूरा ठंडा होई जाइथांती। उत्तर 15 रु 20 थर करिले भाउज माने पानी काढ़ी ठंडा होई जाइथांती। परवर्ती प्रश्न, केते वर्ष बयसर भाउज माने गोटे दिन भी संबंध न बनैले रही परिबे नाही। प्रश्नटी पुणी थरे, केते वर्ष बयसर भाउज माने गोटे दिन भी संबंध न बनैले रही परिबे नाही। उत्तर 38 वर्षर भाउज माने गोटे दिन भी संबंध न बनैले रही परिबे नाही। परवर्ती प्रश्न, भाउज माने केतेबेले सबु खोली दे डियर मानक सह संबंध बनैबाकू पसंद करंती। प्रश्नटी पुणी थरे, भाउज माने केतेबेले सबु खोली दे डियर मानक सह संबंध बनैबाकू पसंद करंती। उत्तर जेतेबेले भाउज माने सबुठारु अधिक गरम होई जाइथांती सेतेबेले। परवर्ती प्रश्न, अल्प बयसर कुआरी झियो मानक सह अधिक संबंध बनैले तांकर कण होइथाए। प्रश्नटी पुणी थरे, अल्प बयसर कुआरी झियो मानक सह अधिक संबंध बनैले तांकर कण होइथाए। उत्तर अल्प बयसर कुआरी झियोंक सह अधिक संबंध बनैले तांको गुंफार आकार बढ़ी थाए। परवर्ती प्रश्न, भाउज माने डियरंकर गोटे जंत्र रे संतुष्ट नहेले भाउज माने कोन करिथांती। प्रश्नटी पुणी थरे, भाउज माने डियरंकर गोटे जंत्र रे संतुष्ट नहेले भाउज माने कोन करिथांती। उत्तर गोटे जंत्र रे संतुष्ट नहेले सेमाने कृत्रिम जंत्रर व्यवहार करिथांती। परवर्ती प्रश्न, डियर माने मद्यपान करी भाउज मानक सह संबंध बनैले कोन फायदा होइथाए। प्रश्नटी पुणी थरे, डियर माने मद्यपान करी भाउज मानक सह संबंध बनैले कोन फायदा होइथाए। उत्तर, डियर माने मद्यपान करी संबंध बनैले अधिक समय पर्यंत भाउजंकु करि पारंती। परवर्ती प्रश्न, केउ झियो संबंध बनैबा समय रे पुओंकर जंत्र पाटिरे नेबाकू लाज करिथांती। प्रश्नटी पुणी थरे, केउ झियो संबंध बनैबा समय रे पुओंकर जंत्र पाटिरे नेबाकू लाज करिथांती। उत्तर, प्रथम थर संबंध बनाउथिबा झियो माने पाटिरे नेबाकू लाज करिथांती। परवर्ती प्रश्न, भाउज मानक सह दुई जण डियर दुईटी जंत्र रे संबंध बनैले तांकू केमिति लागिथाए। प्रश्नटी पुणी थरे, भाउज मानक सह दुई जण डियर दुईटी जंत्र रे संबंध बनैले तांकू केमिति लागिथाए। उत्तर, प्रथमे टिके असुविधा हुए किंतु परे बहुत मजा आसी थाए। परवर्ती प्रश्न, भाउज माने केउ बार रे डियर मानक सह संबंध बनैबा पई अधिक इच्छा करिथांती। प्रश्नटी पुणी थरे, भाउज माने केउ बार रे डियर मानक सह संबंध बनैबा पई अधिक इच्छा करिथांती।
ମାସର ବୁଧବାରରେ ଭାଉଜମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଶିର ଭାଉଜମାନେ କେବେ ହେଲେ ପରପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାନ୍ତି ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ରାଶିର ଭାଉଜମାନେ କେବେ ହେଲେ ପରପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାନ୍ତି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ମକର ରାଶିର ଭାଉଜମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା କେବେ ହେଲେ ପରପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଉଜମାନଙ୍କର କମଳା କେମିତି ହୋଇଥିଲେ ଦିଅରମାନେ କମଳାକୁ ନ ଖାଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ, ଭାଉଜମାନଙ୍କର କମଳା କେମିତି ହୋଇଥିଲେ ଦିଅରମାନେ କମଳାକୁ ନ ଖାଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ଭାଉଜମାନଙ୍କର କମଳା ବଡ଼ବଡ଼ ଓ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଦିଅରମାନେ ନ ଖାଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝିଅମାନଙ୍କ କମଳାର ଆକାର ବଡ଼ ହେଉନଥିଲେ କ'ଣ ଲଗେଇଲେ ତାହା ବଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ, ଝିଅମାନଙ୍କ କମଳାର ଆକାର ବଡ଼ ହେଉନଥିଲେ କ'ଣ ଲଗେଇଲେ ତାହା ବଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଝିଅମାନଙ୍କ କମଳାରେ ସବୁଦିନ ଆଲମଣ୍ଡ ତେଲ ଲଗେଇ ମସାଜ କରିଲେ କମଳା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚିକିଣିଆ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ, ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚିକିଣିଆ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଉତ୍ତର, ପୁଅମାନେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବାଦାମ ତେଲ ସହ ରାଶି ତେଲ ମିଶାଇ ସବୁଦିନ ଲଗେଇଲେ ଯନ୍ତ୍ର ଚିକିଣିଆ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚିକିଣିଆ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ, ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚିକିଣିଆ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଉତ୍ତର, ଗୁମ୍ଫାରେ ପେଶି ତେଲ ସହ ଖସା ତେଲ ମିଶାଇ ଲଗେଇଲେ ଗୁମ୍ଫା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ହାତ କାମ ଅଧିକ କରି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କଲେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ, ଯଦି ହାତ କାମ ଅଧିକ କରି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କଲେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ? ଉତ୍ତର, ଅନଲାଇନରୁ କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦୋକାନରୁ ଆମଲା ତେଲ ଓ ରୋଜମେରୀ ତେଲ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ସେହି ତେଲରୁ 5 ବୁନ୍ଦା ଉଭୟରୁ ହାତରେ ନେଇ ଯନ୍ତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ଜାଗାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇ 10 ମିନିଟ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି 1 ମାସ କଲେ କରିବାର ସମୟ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଭିଡିଓକୁ ପୂରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବୁ।